Na kusian ang aping ha ug matugon dia makita nimo gangana na ba? Kusia dayon or gitika dayon aron nga makamata igsoon. So niagi nga Sunday nagisgot tag salig sa Dios. Unsa ganito? Isulti ang ipasulti sa Ginoo. Dili dili base sa pagbati, dili base sa isulti sa uban or imariti sa uban niya dili pud tungod sa kwarta, kundi ipasulti gyud ang isugo sa Ginoo sa atong mga kinabuhi igsoon. Amen. So karon naatas sa Numbers 13 verse 25 to 33. Kung naa kay Bible, makabasa pa ka dihang tarong. Kung wala pod, naa ta dire sa screen. Maklaro ra ba ang title? Wala ko nung basa. Salig sa Dios naa siya'y promise diri nato. Mo ni atong title ing kabuntagon. Makita siya sa Numbers 13. Nadiya sa screen ang verse nga atong basahon. Palag ko ma'am. Okay? Kung depende asa mo pabor, ari mo arig maklaro mo. Namo diha, napoy Bible diha. Okay? Kira ba? Atong basahon igsoon Numbers 13 25 to 33. Verse 25, human sa 40 ka adlaw nga pagpangispiya sa yuta, mibalik sila kang Moises, Aaron og sa tibuok katilingban sa Israel didto sa Kadesh. Sa kamingawan sa Paran, gisulti nila sa tibuok katilingban ang ilang nakita o gipakita nila ang ilang dala nga mga prutas. Mingon sila kang Moises, nangadto kami sa dapit nga gipadtuan mo kanamo ug maayo kini og mabungahon nga yuta. Ania ang mga prutas. Grabe, dagko ra ba ding prutasa kay do ka tawo ang mag-alsa ani. Sa usa ka prutas lang, nga kadagko. Verse 28. Apan gamhanan ang mga tawo nga nagapuyo didto og labihan kadako ang ilang mga lungsod og napalibutan kini og mga paril. Nakita pa gani namo ang mga kaliwat ni anak. Ang mga Amerikanhon nagapuyo sa Negev. Ang mga Hitihanon, mga Jebusihanon o ang mga Amorihanon nagapuyo sa bukid ug ang mga Kanaanhon nagapuyo duol sa dagat ug sa daplin sa suba sa Hordan. Padayon ta. 30. Gipahilom ni Caleb ang mga tawo at ubangan ni Moises ug miingon siya, manglakaw kita karon dayon ug ilugod nato ang yuta kay sigurado gayod nga mailog nato kini. Nanapoy problema apan miingon ang mga tawo, na di negatibo no? Positibo si Caleb, pero nadyo mingon nga, apan ang mingon ang mga tawo nga kauban ni Caleb sa pagpangispiya, dili nato makaya ang pagsulong kanila kay mas kusgan sila kay kanato. Padayon ta. 32, og mihatag sila ngadto sa mga Israelinhon og dili maayo nga balita bahin sa yuta nga ilang gisusi. Mao kini ang ilang gisulti, ang yuta nga among gisusi dili maayo. Gani nagkamatay laluma ang mga nagapuyo didto og dugang paniana ang mga tawo nga nakita namo didto hilabihan katag-as. May nakita pagani kaming mga higante nga mga akaliwat ni anak daw mga apan-apan lang ang among pananaw sa among unsa na apan-apan nga na bitaw lukton, grasshopper nga na ba? Unsa na diri ha? So, dulon. Daw mga dulon or apan-apan lamang ang among pananaw sa among kagalingon kung ikumpara kanila o mausab ka na ang ilang pananaw kanamo. Magampo ta igsoon. Ginoo, salamat Lord sa kabuntagon imong gihatag. Salamat sa mga pulong nimo nga among gibasa karon, imong pulong balaan, gamhanan ug Ginoo. Naay ay gahom nga magausab, magahatag namo og kadasig Lord sa among kinabuhi nining mga panahona. Ilabi na sa kainit, sa daghang problema, nagkasaka ang mga presyo, Lord. Tuguti, ngay mo mga pulong, O Diyos, mahimong positibo, maghari sa among kinabuhi, dili unta ang negatibong sulti sa balita, sa radyo, sa TV, sa imarites, sa uban nga negatibo, Lord. Dili ang among pagbati sa gihapon, dili ang sulti sa kaaway, kundi ang imong pulong, O Diyos, mo'y maghari sa mo'y maghari sa among unahuna og kasing-kasing, nga mo'y hinungdan, Lord, nga makapadayon mi sa among lumba sa kinabuhi sa among pagpangalaga diri sa kalibutan. Wala agid may mahimo kung wala ka. Unang tuguti ang imong pulong penetrate or susi, magabadlong, magatudlo, maga-encourage sa matag usa nga kinabuhi. Walay mo uli Lord nga dili matagbaw, walay mo uli Ginoo nga dili magkat-on ug dili mabag-o ang among perspective. Amo ning gampo sa tabang sa balaang espiritu, ingon nga gamhanan ka ug ikaw ang magtandog sa matag usa nga kinabuhi.
Kini tanan akong giampo gipasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. So unsa gatong title kay igsoon? Pala kog dawn ma'am, salig sa Dios naa siya'y promise diri nato. Kinsa nay nakasuway ani nga gisaaran ka? Kinsa na? Nga mobayad kog utang sunod Domingo. Niya pagkasunod Domingo kay wala na bayri. Ha? Oh? Unsay tawag na? Oh, mga saad ba nga ikaw ra akong higugmaon, ikaw ra akong pakaslan. Pagkasunod buwan kay duha na day mo. Oh, kisa may nagsaad ani igsoon nga mama di jud ko magkating mama, mutarong jud ko eskwela nya pagka nag-graduation na wa ka graduate imong anak. Ano man 73 ang grado. So mo ni mga saad igsoon nga atong nadunggan sa atong kinabuhi nga pwedeng mapakyas. Karon atong susihon unsa man jud ning saad or promise? Tara maingon saad. Tara maingon promise. Okay, atong basahon 1 2 3 go. Usa ka giingon nga butang nga imong gisandigan o gilauman nga matuman sa umaabot. So ang saad lakoy pagkasulti kanang nadunggan nimo nga usa ka butang igsuon nga ming sandig ka, dili na mo sandig gani ha. Nang imong gilauman ba nga nag-hope ka nga matuman is umaabot. Wala pa nimo nakita pero naglaom kang moabot ni siya. Okay ra ba? Murag sa mga anak mama kanang di ba? Kanang ginaguli nimo mamahagi kan ka og sawang sa ari baya kuha kanang palitik ko og makaon og chocolate or suman. So nagsaad si Tiw-Tiw, naglaom si Tiw-Tiw nga si Mama Silin inagabot niya na siya suman, na siya duwaan, na siya bike, naghanag pa. Ano ipapalit? Pag-abot niya, so kung dili madala, so mo nagiingon nga napakyas ang saad mga igsoon. So mo ni relasyon nato sa tao, hinumdumi ha. Nga ang tao igsoon pag musaad mo ni siya mahitabo, vlog og down ma'am. Kung ang usa ka tawo gisaaran sa usa ka tawo mo ni mahitabo, naglaom og naghulat nga naay sini. Maora man na gabii mo gugugamaan ni God alas 11 ni sa gabii katong ga-duty akong asawa ako manggiubanan mo koy mahimo gagama og wali. Naglaom nga naghulat nga naay kasiguraduhan din na siya. Pero atong basahon, usahay na ay kakulba kay ang tawo pwedeng mapakya. Sinumdumi ni ha. Ayaw gyud ka kurat, ayaw ka disappoint kaayo tungod kay ang tawo pag musulti ang tawo dili gyud matuman. Dili tanang saad sa tawo matuman mga igsoon mo nang nagmaoy si Moira diha sa kanta. Kayong mo nang paubaya nga kanta. Saan ang say tuno ginani kid? Basta kay ang last nga ako nalimot mo gusto ang last nga ana na ako ang kailangan pero di ang mahal. Ako ang kailangan pero di ang mahal. Mo ni problema sa tao igsoon pag ang tao lagi mo saad na adjog kay kakulba nganuman dili tanang saad sa tao matuman gayud. Mo nang na ako'y amigo nga si Lindel Dane Figueroa. Mo na yang quote and I quote ingon siya, all promises are broken. Ingon siya, nganuman kanang tawhanang amigo na ko sa Bible School, nagsugod ako pangalagad sa Ginoo, silingan ako na, amigo kay nako na siya. Daghan kayong babayi nga iyang gipanguyaban. Mga 7 sila kabuok. Munang naa siya 7 lovers. Kung naay 7 nature kuno sa kalibutan apo siya 7 lovers. Unya, iyang nasinati sa diyang nanguyab siya, sige siyang ibasted. Kinakasuway anang sige gibasted. Munang ingon siya, all promises are broken. Luoy kitang siya kay nga naman nakasulti siya ni tungod kay na iyang na-experience nga kita nga mga tao mapakyas gyud lingian imong tapad. Kasaligan na siya gnaong pero usahay mapakyas gina siya si pastor musaad ninyo si Ma'am Cha, si Ma'am Priscilla musaad na sila, si Kuya Rick mingon siya nga di jud ko mobiya aning simbahan na patanawa na pahimilit na ganina. Mingon siya nga mobiya kay lakon bas Kuya Rick. Nindong kung kinit kinaghilak mo Kuya kinit ane kay lisod mong gining kana bitong mahigugma na ka. Ano bitong nakuan na sinati na nimo ang naanad na nino nga sige mo uban, sige mo gunit og gamot, mauban mo pangapi unya taud-taud kinana siya sa uban. Nga na bitaw. Mo nang ingon nahugot na kita ani. Mo nang ingon ang si Lindel, all promises are broken. Hinumdumi igsoon tanan gyung saad sa tao mabroke yod, di gyud matuman. Karon ari tas title, unsa gid title? Salig sa Dios naa siya'y promise diri kanato. Ari tas Ginoo.
aritas relasyon sa Dios nato mga igsoon. Kani sa Ginoo, unang-una ang imong pagpaabot dili lang hope. Down ma'am. Atong basahon, ang imong pagpaabot dili lang hope pero naay assurance or naay kasiguruhan. Tanan nga saad sa Ginoo nga giingon sa Bible, matuman gid na. Ituman na sa Ginoo sa ato Sa bipod kay ang Dios dili sama sa tao mamakak og dili gayud siya mapakyas. Mo nang nai-promise ang Ginoo mga igsoon. Flag og down ko na ma'am. Ang promise niya atong basahon, buta nga imong gipaabot nga siguradong mahitabo bisan wala pa nimo makita karon. Mo na ingana ka faithful, ingana ka mahigugmaon ang Dios atong mga kinabuhi. Nganuman sa time nga nagpromise siya nga nakasala ang tao, gihatag niya, nagpromise siya nga naay manluluwas nga moabot. Pila ka tuig ang milabay? 2,000 to 3,000 years ago ang milabay. Adto pa mingabot si Jesus Christ. Bisan og dugay siyang mingabot, salamat kay mingabot gayud siya igsuon para luwason ta. Amen. O kaning promise niya mo ni siya gitawag nga maayong balita. Mo ti among gidiscuss kagahapon sa among seminar sa nagpabaptize, ay magpabaptize pa di ay. Ang gospel, ang good news, nganong good news siya tungod kay, like for example, kung ako dato kayo ko nga tao, tuguti lang ko nga madato ko karon ha, sa atong pangandoy. O niya, ako nga dato na ako'y resort, unsa gani na ako, na ako'y resort, tanan nga maangkon ni mga kalipay na sa akong resort, dito pagpakasala po na, signa kay, kung nito, Pastor Bar, wala ko yung anak, basta kay resort siya, mag-enjoy ka dito, namingon ko, papilion mo na ako, duha ka pagpili, una, ang akong resort sa usa ka tuig inyong maangkon. Oh, ninduta aron oy. Pero unang-una nga pagpili, 500,000 ang inyong bayron sa usa ka tuig. Pero ikaduhang pagpili, mo ni siya, na ako'y ticket dire, libre ang akong resort sulod sa usa ka tuig. Ang imo lang himuon, kuhaan ni nga ticket nya pirmahe. Asa may maayong balita aning duha? Katong pabayran og 500,000 or katong ticket ra imong kuhaon nga makalibre na kas resort sa usa ka tuig. Ticket ra kuhaon, ingana ang kaluwasan mga igsoon nga ngingon sa Bible, ang upang siba nagingon nga makasud mo sa langit pero bayran ninyo. Pero ingon ang Bible igsoon nga makasud mo sa langit ingon si Jesus for free. Mo ingon ang Bible ang kaluwasan libreng gasa. Na bari libreng imong bayran. Mo nang igsoon ang ubang simbahan nagingon kung naot basta ingon gid sila nga dapat buhaton nimo ni magbinutan ka mobayad ka sa simbahan mo buhatag ka kuan para mudung kas langit sutoy sama sa kwitis. Pero walay assurance pero ang Bible nagsulti nga ang gospel libre ra nimong dawaton ang imong buhaton lang motuo ka ni Jesus. Maangkon nimo ang resort sa Ginoo for free hangtod sa kahangturan. Mo na isaad sa Ginoo. Nya, ikaw nga tao nga nagpaabot, Lord, kunus man ako maangkon na kung saad nga masige kog bayad ani Lord. Mo na ingon si Martin Luther nga naluoy sa mga tao, sige bayad ang mga tao para sa indulgensiya, para sa kwarta, para mudung sa langit, magsakripisyo sila naluoy siya kayo. Ano man, ang kaluwasan libre di ay gingon sa Bible. Mo ni saad ni Lord sa ato kung ikaw nagpaabot karon, excited ka mudung sa langit dili. Excited gino man libre ra man mingtuo ko ni Jesus, makadungo ko sa langit kaysa anang nagunit ka sa saad pero imong hinahinay gibayran. Pero apa kanimo maning bayaran ni oy? Nya kay pobre man ta. May lag mga dato ta. Nya kay mga pobre man ta. Lugos tagpalit gani og bugas no? Samot nakagkaluwasan mo ng igsuon. Salamat sa Ginoo nga ang kaluwasan nato libreng madawat tungod ni Ginoong Hesus. Amen. Atong pagpakan si Lord be. Mo ni saad ni Lord sa ato Munang nayo sa kabat na sa kamaysor nang ingon kasi gana mo dong sa langit. Isa tanang bata. Ako! Kasi gana mo dong karon. Ingon tong usa, sir, pakauson pa ko ni mama nyang naguli na mo. Sunod na lang kumudong sa langit. Di na makatawa ang uban. Okay, padayon tayo igsoon. Asa nilang una-huna? Munang ang title nagingon, Salig sa Dios. Si Binji ra din nalipay ani ba? Daghan ni utang ni mga nasapad nimo or gikapoy ni gabi utang te. Ibindi ra din mo galipayon ani mo daw og langit. Okay, karon igsoon mo ni mga saad nga kanang or mga pangandoy sa tao nga dili Christian, kanang mga kuan ba, kanang wala adyo tinuod nga relasyon sa Ginoo mo ni kasagarang gipangandoy kaayo wa ko gaingon nga ayo ni pangandoya ha. Okay.
Kani. O char, mo graduate. Sa may nangandoy mo graduate diha katong gaskwela pa. A few moments later. Asa naman mga tao? Di mo ganahan mo graduate? Sa mo tong gaskwela pa, isang kamot. Okay, praise the Lord. Kasi ganahan nga nangandoy nga maka sari-sari store. Ni mama to? Oh, grabe oh. Tanan ko. Okay, sunod. Kasi ginoo mahimong successful sa kinabuhi, mahimong dato, mahimong artista, no? Mahimong sangre. Kasi nangandoy ka ba kay si Elias, na sangre na ba? Di silin? Isa man ni ate si Pink nang imo ate, isa man ka diwata sa tubig. Di na may tubig, ha? Oh, tiglabi sa mga sangre. O kana. Sinangandoy ka na kasi Elias, na sangre na ba? Bisaya lang tuya. Okay, sunod. Oh, kana. Isa man ang kailangan ng naskilid. Rickmar, oh. Nangandoy mamahimong sikat nga vlogger parang Rickmar. O kasukas ra na si Rickmar, pero dato na naron. Magpulis unta na pero vlog-vlog ra sige Oh, grabe kino si Pacquiao, sige na may mong money, Pacquiao. Asa man nimo si Pacquiao or kanang money ra? Ikaw na ibahala kasi si Pacquiao na may jingke. Money ra ako, pastor. O mo ni mga gipangandoy na to sa kinabuhi mga igsoon, pero mo ni kasagarang mga gipangandoy sa mga dili Kristohanon, mga dili iya sa Ginoo. Pero kita nga mga Christian, simple ra ning atuwa. Ngano man? Unsay saad nga dapat panganduyon sa mga nagtuo kaniya? Unang-una, okay, seguridad sa kaluwasan. Ngano unsa man ning kaluwasan? Makadong sa gingarian sa langit. Ang mga tao diri sa kalibutan, wa agyoy pangandoy mudug langit. Kabi nila og kaning kalibutan mao na ni kinabuhi nila. Pero sultian ka nako kitang tanan lagi mubiya sa kalibutan. Duhari ka padulngan langit or impierno ra. Mana kita nga mga Kristiyan nang andoy ta nga Lord ano sa amang ka mo balik. Kay excited na kung kwaon nimo. Ikaduha. Atong basahon, presensya sa matag adlaw. Ngano man nagsaad si Lord nga siya dili kaniya biyaan bisan sa lisod nga mga sitwasyon. Mo ni panganduya mga mama, mga anak. Nangandoy kag cellphone, nangandoy kag uyab, nangandoy ka og artista pero panganduya ni ngano man. Sa kada adlaw na atay problema ang giatubang. Iasa man nimong mong gipangandoy nga kuan kung wala naguban ang Dios sa atong kinabuhi. Inumdumi, wala tay mahimo kung wala ang Ginoo. Amen. Mo nang kanang imong cellphone dili na makabuhi nimo bisag di ka mabuhi kung wala na siya dili na mao kun dili ang presensya nga si Lord mag-uban nimo sa kada adlaw igsoon nga naman dili kaniya biyaan dili kaniya pasagdaan. Kung ang nganino nimo biya ay nagkabuntag or nagkagabi sa ano mo biya nang nganino pero si Lord dili gud mibiya sa imo Kung ang imong mama mo biya sa umaabot ang imong anak mo biya nimo kay nanay giangayan na sinaglaag pero si Lord dili mo biya sa ato. Amen. Number 3 nga saad sa Ginoo nga atong panganduyon sa kanunay pag-atiman og probisyon nganuman atong basahon. Ang Ginoo nagsaad nga siya ang bahala sa imong panginahanglanon. Buhi ang Dios igsoon. Nganuman hangtod karon buhi gyapon ka. Muni pangaduya nga Lord sa kada adlaw atiman na baya ko Lord. Atiman na akong pamilya kay ikaw akong gikinahanglan, ikaw naghatag sa tanan akong gikinahanglan. Ikaapat, giya og proteksyon sa mga anak niya ang Ginoo nagsaad nga iyak kang tudluan o giyahan. Mo ni panganduya gyud nga Lord sa akong desisyon sa kinabuhi, tudlui in taon ko. Kitong giwali pag niagi, nay mga panahon nga ta desisyon nga tungod sa atong pagbati masayop ta. Di ba kung naatay kontra Lord sungutan ako ani oy. Humanong pangapi ako tong datag sundang. Nga naman ta mo desisyon pero kung ang Christian ka nga Lord, intawon Lord bisag gilibak ko Lord or nasuko ko niya tabangi ko Ginoo nga makakontrol ko unsay akong buhaton ablihan nimo ang Bible. Ingon ang Bible sa Proverbs kung imong kaaway gigutom pakan na agay. Ingon kani pa man ako nabrihan Lord oy. Kung giuhaw pa imdag milk tea atong sipa bay ako. Parisi og saging atong ilak-atbang atong nay tag gis nga wala sa kita kayo. Pariti pa jud og isda nga tag 250 ay mahala ra pud kay palitan pud nako. Mo ni lisod pero mo gingon sa pulong sa Ginoo naghatag nimo o dira. Ipasaylo na kanako. Grabe gihatagan ko niya kuan. Mauwaw man sa ingon ang Bible, mauwaw siya sa dang imong gibuhaton ang maayo sa iyang kinabuhi. O takay ba bawsan kaniya. Tan kag suma na pod budbod tanan ni hatag sa imong anuman si Lord ang maghatag na tugiya o direksyon. Number 5, ang panganduya igsoon sa kanunay kusog og tabang sa kalisdanan. Nganuman
naa siya saad nga hatagan kaniya og kusog og kapoy na ka. Kisa nagikapoy diha mayog amen. Isam ko kamot mo isa. Wag ipangkapoy tang tanan kay busy ning Abril na pay trabaho akong asawa niya muskwela pa pagabuntag grabe kay kagudihan na. Gama pag assignment, duty pa jud. Pinapawiran gayo. The power of kape. 3-in-1 ka di na steak ready mo kay hyperonon ko. Pero ang point igsoon hinaot nga mo nay panganduyon ni mus kanunay. Ngano man ang Bible nagsulti magkamahal ang pamalitunon. Ingon ang Bible sa Revelation ang usa ka sweldo usa na lang kakan-anan na sa umaabot. Tinuod gid na ang gas karon dili na ginamuus-us nga naman ang Bible nagsulti mayon kramo mga grabe po ning buhol kay mga tihik jamo dapat di LTO nga gadakop karon wala pa may rehistro di ba? Pero ang Bible nagsulti mo nang ang point igsoon mo ni siya panganduya sa kanunay. Kaya naman madato kag mapobre moabot ang time mga magkalisod tang tanan. Mo ni Pastor Kadampog nga bisan ang dato magkalisod kuno ayo mo nang ikaw kung Christian ka panganduya gayod ni mga saad sa Ginoo nga gingon sa Bible nga mag-uban siya, mag-provide siya, maghatag siya kusog o maghatag siya kaluwasan sa itong mga kinabuhi igsoon. Amen? Kasi mong tapadbe nga salig sa Dios aron mabaskog ka. Ay kanta to na no? Salig sa Dios aron mabaskog ka. Hikapa ko nimo tapad kung baskog pa ba? Baskog pa, praise the Lord. Okay, karon igsoon sa atong gibasa ganina sa Numbers 23, ang context ana ang mga Israelita diha sa wilderness or sa kamingawan, gisaad ni Lord nga madto sila sa promised land. Okay? Ari sa ni pastor, gikan sa Egypt na ulipon sila ingon si Lord, paadtuon mo nako sa promised land. Okay, ingon si Lord sa ilaa unya sa time nga naa sila sa Book of Numbers, naa sila sa desierto sa kamingawan, nagtuyok-tuyok sila for 40 years ko masayop. Imbis nga usa ka semana ra silang magbagtas padong sa Kanaan, nahimong 40 ka adlaw. Ngano man? Ha? Sige sila kapit-tapit, pastor. Wa sila panggas. Sige sila og pabadlong. Tungod kay badlongon damo sila gipatuyok-tuyok sila sa Ginoo. Gatuyok-tuyok sila usa ka semana ra unta, abot sila 7 ka tuig. 40 ka tuig igsuon dito kadlaw di ay 40 ka tuig jud. Asa ka na, waslay, siguro pastor, wala sila chat GPT o sa kanang way Google Maps, way map ni Dura dito pastor, anong ama sila kaabot, pero gituyo sa Ginoo, patuyok-tuyok sila nga man, badlungon damo sila, pero ingon si Lord, atong basahon, gisaaran ang mga makadawat sila og yuta sa Kanaan, flowing with milk and honey. Grabe no, dili tong gadagay day tong gatas ha. Kanya nay dugos pa jud nga dili tong way potyukan, grabe dugusan no kay way potyukan niya. Mura siya og kanang suba, dili ang punto ana abundansya ang mao nga lugar. Gani ingon ang Bible ang prutas nga usa tawag ana usa ka bugkos sa grapes, bugkos ba na? Sa kabulig nga grapes, duha ka tawo ang moalsa. Ang usa ka prutas nga dragon fruit, duha ka tawo ang moalsa tungod sa kabugat. Tungod kay dako jamo ang prutas murag ingana kadaka siguro anang bitbox na ingana kadaka ang point ingana kalindot ang mao nga yuta mga igsoon. Pero okay ato sa basahon may bisan sa ilang kalisod ug maot nga kahimtang luwason sila sa Ginoo. Salamat sa Ginoo no. Nga bisan unsa kalisod atong sitwasyon luwason tas Ginoo. Amen. Kaduha nga kuan pero atong basahon dili pwede nga mushatag si Lord nga walay rason. Down, ang gitagaan na apoy responsibility nga buhaton. Naay saad si Lord, amen. Pero, dili siya muhatag og saad ni ayaw sa mamha, nga wala kay buhaton, na kay responsibilidad nga buhaton, nga naman, ang saad sa Ginoo nindot siya, maayo siya, pero di ka kay ba mo atiman, dili gyud katagaan sa Ginoo. Nga naman, ako example diha, nangandoy kang makaasawa, pero, lagko ma'am, pero sa uyab pa, dili kahibaw makontento sa usa. Mga batan-on, mo nang karon palang daan. Ayaw mo pangandoy kung di ka musaad nga usar jud akong minyuan. Usari mong minyuan, mangandoy ka kasawa pero 5 na imong gichatan. Ang tawagan ninyo kay babe tanan. Para marong siya, marongsen, di masakpan kay babe man tanangan.
Prato ko nga ako amigo nga babe tanan iyang kuan. Narungsan ang usa. Unsay gingon ni maligo ta nga untag nasabot. Di, nga rason dito siya pero wala nakalusot kay babe man. Intaw na yung pangingana igsoon. Kay ingon na ba siya nga di siya muuban sa ligo sa iyang uyab nga naman maupi kuno siya. So na maupi brad, ma-opportunity. Okay, padayon ta. Sana open inay out of place di ay. Okay, nangandoy kag sakyanan pero sa motor pa lang nimo dili kay bang moatiman. Di ka tagaan sa Ginoo gid og dagko nga mga butang igsoon kung kanang gihatag nimo nga bike di ka makibang moatiman. Nangandoy kag sakyanan pero di ka kay mo change oil sa imong motor. Tagaan ka na ko ani nga kana panangdaan imong gigunitan di ka kay baw. Nangandoy kang mo graduate pero sa gaskwela gabi nugoy. Ano Mark J? Nangandoy kang mapulis, manars, may mo kang kuan, pero karon palang daan, di ka tigsudog klase. Sige na kag pangapi kung wala ka nang. Kanta si Garibin mo dito. Si pangapi, sige, mukatkat atong inagmungating dito, mapakag putyukan na mo na problema mga igsuon. Ayaw yung pangandoy mo graduate kung karon palang daan. Gabinugoy na ka sa imong pag-eskwela. Kaya di gina ihatag sa Ginoo sa imo Ga-high school ko sa una, tungod kay Danceros, naging pagkatao. Pagka fourth year nako, second grading to third grading, wako nagtinarong, giapas kong papa. Ikasapaan ko sa mga maestra, ayo gani kinaka 76. Nangandoy ko mo graduate, pero gabinugoy ko tungod sa akong pagganahang mo sayaw, kay ganahang mo sikat igsoon, pero di siya maayo. Okay, nangandoy kang nindot nga lawas, pero kusog kang mabusar. Andoy kang ma-healthy, ma-fit, ma-sexy ka diha, ma-macho, pero kusog ka mukha og baboy, di ka mukha og utan, sikag soft drink, sige ka og chichirya mo ng na UTI si ate. May UTI tani no, makuan daghang tang sakit-sakit, ayaw gyud. Atiman na ang imong lawas kay templo na sa Ginoo. Nindot nga kinabuhi pero tapuan. Nahimo kang dato ka, mahimo kang prang Manny Pacquiao, si Manny Pacquiao, wala gid siya na dato, Mark din na pod. Wa gid siyang nadato igsoon nga tungod lang kay nangandoy siya pat naningkamot siya training siyang alas 4 mumata mag jogging tanan yang buhaton para lang maangkon ni ang pangandoy igsoon. Nangandoy kag daghang kwarta pero dili kay ba mo manage sa naan niya karon nangandoy kay may mong dato pero na kay kwarta hala da gasto ditso. Dili bahinon ba nga kaning kwarta para sa Ginoo, kaning nga kwarta para sa bugas, kaning nga para sa allowance sa atong anak. Pagsweldo, hala, tagay dito, tagay di reb, sugal, tanan, gasto, paliton tanan, nga naman, one day billionaire. Katong sa history ko nung anak, kung naitagiya sa C5, o ko na, o di sayop ako nadunggan ni Kuya Pedro, kana kuno siya nakakubkob ang iyang tao, o kanang bulawan, nya man ukba siya nakakuhaan karon gitugot to sa Ginoo nga siya makakuha nga naman, kay ba man siyang mo-manage. Kaya kung lain pa ito nakita, huhutanan. Usa ka buwan na itong nadato. Pagkasunod ko, pumbre ng man, di kahibang mo atiman sa naan niya. Mo nang nangandoy ka karon nga may mong kwartaan, ma-professional ka sumabot, unsay inaani mo. Kaya kang mo manage, tagaan kag 20 sa imong mama, kining akong piso, akong ihalad sa Ginoo. Kining 5, akong tigumon. Mo na yung nakatunan sa among pagbasa, pagsigig, pamina o kanang mga seminar bitaw nga nga naman tanan nga gihatag sa Ginoo sa atoa dapat kay bawtan mo atiman. Nganuman ang saad sa Ginoo dili ihatag pag di ta kay bawon mo atiman igsuman ang last. Nangandoy kang trabaho pero sa balay dili masugo. Lord, ganun wala man ko'y trabaho nga dawat, Lord, oy. Kasiwintan ako nang apply pero wag gyapon. Nga sa balay di makabaw muhugas. Sugoon di kay bang manilhig, di kay bang muluto. Munang karon pa lang da practice na ka kay bang di na ka musugo, kay bang na kamutanan para nagtrabaho nimo tagaan kas Ginoo nga naman. Responsible naman ka. Mubuhat sa unsay gipabuhat sa imong kinabuhi igsuon. Amen. Mo na nga ang punto sa Ginoo before ka makatulog atong basahon. Dili ka tagaan sa Ginoo sa imong gipangandoy kon karon palang daan dili nakakahibaw mo atiman sa naan nimo. Unsa may naan nimo karon atiman na karon ayo sayangi ayo bosaring anuman. Kaduha, usbo niya ang atong heart una og batasan before tatagaan sa Ginoo. Kay pagtagaan ka sa Ginoo nya dili pakaandam masayang ra ang tanan. Kunang ayaw jud ka hiubo sa Ginoo kung wala paghihatag ni Lord nga naman giandam niya ang atong kasing-kasing.
giandam niya ang atong batasan kung andam na batang mudawat sa dakong butang nga ihatag sa Ginoo sa ato. Amen? Ako nga pastor nangandoy ko nga daghan kaayong membro sa una. Pero ingon si Lord, kung di ka kay bamatiman sa naa nimong gamay, sama na ko paghatag nimong daghan. Di ba? Ngandoy ka dagang membro, nangandoy ka dagang kwarta, pero karon palang daan di ka kay bamatiman mo nang pasalamati ang naa sa imua. Unya, kung mangandoy na ka atiman na sa karon, usba ang imong kasing-kasing, usa kang tagaan sa Ginoo. Amen? Yang mo tapad nga, ayaw sige pangandoy kung di ka kay mo atiman. Nganuman, ang point igsoon sa ganito, salig sa Dios na siya'y promise diri kanato. Okay? Karon ano tas mga babag sa saad sa Ginoo? Ano yung mga babag igsoon diri sa tong kinabuhi? Logo down, ma'am. Nga dili na tumaangkon ang saad sa Ginoo. Unang-una, plug ko basa number 1 na ulipon sa kagahapon. Bisan ato basahon. Bisan gisave na sila sa Ginoo, mingon sila maayo pa didto sa Egypt. O problema na to igsoon plug ko down, usahay mas pilion nato ang old life kaysa sa freedom nga gihatag sa Ginoo sa ato. Asa ni pastor, mo ni unang babag nimo nga di mas makuan ang saad sa Ginoo kaning naatay pangunahuna nga sigig balik-balik sa kagahapon ba. May patong sa una kay dato pa ko, may patong sa una kay nagwapa pa ko, dakan pang nanguyab nako karon kay wala mugukod nako iro na lang. Yan na bitaw. May patong sa una kay sexy ko, nakagusto kay nako kung asawa na ino. Ang bana karon di na kay street na akong lawas. Yan na bitaw. May patong sa una, sige tagbalik-balik. Unsa man nimo paghatag sa Ginoo 500,000 kung sika gunit sa imong 200,000. Mo ni atong usbon igsoon, unsay mga kagahapon nimo ayaw na to sigig balika. E kasagarang away ra ba katong kagahapon? Di ba? Kumantay ka na, maungkat jud. Ay, daan na jud ka. Ikaw sige pag ngadto pang 2011. Ga COVID pa to ha. Oh, 2019 ha. Balikon. Ay, nagbalika tanang anuman ang kagahapon ning labay na to. Walay labot ang kagahapon nimo igso. Unsay mabuhat nimo karon buhata. O nang gitugot na sa Ginoo mapakyas ka nga anuman para inagkasulod nga ugma na nakay usbon sa imong kinabuhi. Amen. Ikaduha nga point, negatibo nga pangunahuna. Ingon sila sa verse 28, 31, 32, kusgan ang nagpuyo didto, dili kita makabuntog kay kusgan sila gibalik-balik na laigsoon nga dusi magud sila kabuok nga gipaispiya sa Kanaan. Ang uban, ang 11 puro negatibo, pero si Caleb, positive ang iyaman ay problema sa ato Atong basahon, ipakaubos ang atong kaugalingon o ikumpara ang kaugalingon nato sa uban. Mo na problema po ni pastor. Magbantay tay igsoon kimbis kinay saad si Lord sa ato Unsa atong batasan? Sige tag ipakaubos nato. Dili man sayop ning maghambol ka kanang mapaubsanon ka pero mura na bag imong una-una sa imong kagulingon kay wala na jud kay himay-mahimo nga maayo. Wa jud koy nahot. Mao siguro gibiyaan ko sa umbana kay kanang di ko kaibig-ibig, siwa ko ipanghinambog, di ko sexy, di ko gwapa, maot jud kog naong, maot jud kog batasan, mo nang gibiyaan ko sa umbana kay sikog yaw-yaw. Bitaw nga mga pangunahuna or ikumpara pa jud nimo, may pasikuan mo kay malipayon sila didto. Mag-away sila, maggugud-gugod na sila sundang. Magkatawara kami, dito may nga nakasweet. Pag risling-risling naming duha mo, ano problema sa ato? Sweet, ito magbugong sundang di ay. Ayaw, ikumpara, igsoon nga naman, kaning negatibong pangunahuna mo, ni muguba sa relasyon, sa simbahan, o mo ni muguba sa imong pangandoy. Sige, kagkumpara sa uban, unsay mabuhat nimo sa imong kinabuhi, buhata, uban sa tabang sa Ginoo. Amen. Ayaw, sige, pangumpara, ayaw, sige, tanaw sa imong kaguling, unsay dili, maayo ni mga naman. Gibuhat ka sa Dios na kay mahimo igsuon. Amen. Napa ba ang tanan? Ingana akong una-huna sa una, di ko parehas ubang pastor nga si Pastor Jonas, grabe mayo muwali, manghilak tanang tao. Si Pastor Miko, kugihan kayo musangyaw, si Pastor Jonel, grabe kugihan po. Unsa may naanak ko ha? Usay mo ni rason nga di na ko gana magpastor nga man negatibo kay kung una-huna. Basig di ko effective, pero salamat sa Ginoo kasi kung basa sa iyang pulong ampo sa Ginoo. Gibuhat ko ni Lord, gipastor ko niya, wa ko nangandoy o daghang tao, ako lang buhaton ako ang ipabuhat sa Ginoo sa ako. Amen. Kitang tanan igsoon unique tang gibuhat sa Ginoo. Amen. Nga sa imong tapad.
Nga nga gibuhat ka sa Ginoo nga gwapo o gwapa ka. Ayo si pangumpara nga pastor, may patong ilong niya kay taas damo. May na lang imong ilong kay malag mo pa basta kay wa gabali. Kung gabali pa niya mong ilong kung mag-uwan, malumos ka. Di ba? Basta kay ni mo gawas, ay importante man ko dili taas ang ilong, importante nga na kay kaginhawaan. Oh, makaginawa ka bahalag imong ilong kay ngana no. Pastor gani taas og katag. Basta kay ni kaginhawaan no mo ni importante ay pangandoy lami ang balay ni pastor. Kailang pastor, dako ilang balay, gamay imong balay. Simbahan ra ni. Ang simbahan ay nakadako ani, ang among balay nares katunga ra ani. Kung tungaon imong balay pataas. Mumbo ra ni imong balay. Pero kun mo puyo diri ko tong kusog bagyo ni no, pwede mo ari mo matug. Pero punto igsoon ayo pagbutang og negatibong pangunahuna nga wa kay mahimo, wala kay pulos, wala kay nahot, nahadlok ang imong unahuna, nagproblema imong unahuna, nabalaka sige. Ayo sige pahariya igsoon kay mo ni babag sa pangandoy sa Ginoo sa ato. Ay katulo, sige tutok sa makita. Ipo gitutukan mo di makita pastor. Pero ang point na igsoon, dako ang syudad, ingon sila dako ang syudad og lig-on. Dako ang nagpuyo dito, mga giants kuno sila, mga tag-as jamo daw sila. Di na tumakuan nga naman lukton rata. Unsa ni lukton dire? Ha? Dundon, mura tag dundon kadaka unya ang mga higante sama kadaka ning bataa. Gagmay ra jud jamo ikumpara atong kuan, tumban na tanila. Mo ilang nakita silang kagalingon og mo ni problema sa tong kinabuhi mga igsoon atong basahon 1 2 3 go. Sige tagtutok og nakasentro ang atong kinabuhi sa mga problema og wala na sa Ginoo nga dili makita pero dako ang kaya niyang buhaton. Unsay may makita sige karon? Mahal ang gas, ya? Mahal ang pamalitunon. Presidente na mingyabo na pud si kuan, si spokesperson. Dili ako leader. Hindi ako ang pasimuno sa mga kuan, daghang kay mga kuan bash karon, puro negatibo ang nasa Facebook. Mo na sige na to makita igsoon niya, sige tagtutok ana, naghari ang atong kahadlok, naghari atong kabalaka tungod ana mga butanga igsoon og nalimot ka og tutok sa Ginoo. Amen. Dili sa picture ni Lord, kundi sa pulong sa Ginoo. Wakay basa-basag Bible mo nang sikad kabalaka, nagkamahal ang pamalitunon, dautan ng mga nasa kahitasan, nga na ato makita, nagkamahal ang gas. Sa paman, problemado akong asawa, akong bana kay nagrabig sala kagibuhat, pero nalimot ka og tutok sa Ginoo igsoon nga bisag dili makita pero ang pulong niya makatag kadasig kadaogan sa ato. Amen? Kung naa kay problema sa imong pamilya, iampo na sa Ginoo. No, kita si Maxine. Man igsoon mo ni babag sa Ginoo. Ikapat nga point igsoon. Ug kabagkawano na ba? Atong basahon sigig reklamo og bagutbot. Ako nang gi-appel sa Numbers 11 to 1 to 6. Una, atong basahon sa tubig. Sige sa reklamo kung wala ay tubig. Kalisod, giingon nila nga mas maayo sa Egypt. Kahadlok, nahadlok sa mga tao sa promised land. Ikapat, batok sa leader, sige sila reklamo kang Moises o kang Aaron. Og mao ni nahitabo sa Pilipinas karon. Di ba? Way tubig, mahal ang gas, mahal ang palitunon, nahadlok sa umaabot, kinana po'y bagong virus, unya batok sa leader. Halos tanang tao sa Pilipinas. Gisige nag-post sa naong ni Marcos og ni Romualdez, kanang naman sa kung anuman, suko kayo tanila igsoon. Mo ni babag sa pangandoy sa Ginoo sa ato. Naon tay giandam si Lord nato nga promise pero di nato maangkon nganuman. Sige tagreklamo, sige tagbagutbot, sige tag negatibo, sige tan-aw sa kagahapon igsoon. Sa katulo, sige tutok sa atong problema nga makita. Ug ang resulta, unsa may resulta? Napabangtanan yung amen. Nangamatay sila og wala makasulod sa saad sa Dios nga mao ang promised land. Ang tanang tao igsoon nga sigig bagutbot, sigig negatibo, sigig lantaw sa uban, sigig tutok sa maot nga mga pangitabog problema, silang tanan nangamatay. Gipangmatay silang sa Ginoo nga numan. Puro negatibo ang naa sa ilang kinabuhi. Wa na nila naangkon ang saad sa Ginoo nga numan. Sa ganito, negatibo kaayo sila mga igsoon. Naa nila ang upat. Mo ni hadlok natong mga kaigsuonan nga numan. Si Caleb ragyod og si Joshua og ang mga bata nga samang inang idara
mo rin nakasulod sa saad sa Ginoo. Nga naman, upa sila mga buot man, di pa sila kibaw musukol, mo reklamo, wala ingon ang Bible, nindot kaayo nga may sama sa bata. Unsa man ning bata? Ha? Karaw. Ha? Mapay buot. Kanang positibo. Way karaw buot. Unsa may lain kanang positibo? Walay problema. Kumanta mo ng mga bata. Og muhilak na og way pag-on. Mama. Mo disorder nga na. Mo na nga mga bata nindot kay silang mahimong batasan pud nato. Bisag mga ay ko yung way buot mo. Mahalagas. Hindi ako gaingon nga more magbata nga way buot. Akong punto ba nga sama sa bata nga i-enjoy nimo na kay kalipay, na kay kalinaw, kay kahibaw kang naay saad si Lord sa atong mga kinabuhi. Amen. Mo ra ni nakasod nganing buota og si Joshua og si Caleb nga naman positive kayo sila mga igsoon. Mo nang inay mo tapad salig sa Dios naa siyay promise diri kanato. Okay. Karon, hapit ta mahuman. Mo ni mga pamaagi aron maangkon nato ang saad sa Ginoo. Oh, road to success. Unang-una, igsoon, number 1, positibo nga panglantaw. Sa verse 30, ingon ang Bible atong basahon, gipahilom ni Caleb ang mga tawo at ubangan ni Moises ug miingon siya, manglakaw kita karon dayon og ilugon nato ang yuta. Kay sigurado gayud nga mailog nato kini. Yung sa ingon ni Caleb, gipahilom niya ang tanan nagyaw-yaw nga negatibo pero ingon si Caleb, stop! Sabi mo si Kibuloy ba? Stop, look, and listen. Gipahilom niya ang mga negatibong nga mga tao. Ingon si Caleb, mga tunata! Sa itong lugayon mo, anay, dua-dua, at mga tunata kang naman, maangkon na to, si sure jud nga maangkon na to ang promised land. Nga naman, gusto ni Lord sa ato ay gisoon, unang-una, atong basahon, supuhon or pahilomon nato nimo ang mga maot og negatibo nga sulti og pulihan og positibo. Sa atong panimalay di gyud kalikayan na mga badlungon, na mga sigig sulti og negatibo. Wa na gitay mahimo, mapobre na kita, mamatay na kita kay grabe kadautan ing atong nasod. Kung atong nasod dautan pa kaayo, kung apay Ginoo sa atong nasod igsoon, hagbay ra ta nga matay nga naman gipangkawat na sa atong mga leader ang atong mga korta. Ayo na pabangtanan. Asa na mong katanaw? Tutok na mo sa mga bata. Kung wala pa'y Ginoo sa atong usbon, kung wala pa'y Ginoo sa atong kinabuhi, hagbay ra ta nga matay nga naman, sige pangawat ang atong mga leader sa atong kwarta. Pero salamat sa Ginoo kay buhi gyapon ta karon. Mo nang karon og naay mga libak atong paundangon. Pinata mga libak, Brad. Mga libak ta kanang mga maayo kanang mga marites, samot ang mga marites. No, si Nanay Pura yun siya nga pastor. Ako ng marites pastora nga maot. Nindot nga marites akong gikuan. Ni maayo. Problema, magunat no. Kasi sige, tag-marites sa uban, mga maot at isulti nila. Dili mga maayo ba? Mudong tala Nanay Pura. Nay, grabe na ko nadunggan si pastor. Nagkagwapo lagi, no? Malabay si pastor dito, mapalit o kuan, tubig. Malipay si pastor. Makadawagan naman, positibo man. Kapag na mga negatibong isulti sa atong kauban, atong supuhon, atong paundangon nga naman, gusto ni Lord nga maangkon na to atong saad sa Ginoo. Amen. Ikaduha, dili magtan-aw sa kondisyon karon but unsay buhaton sa Ginoo. Nagtuo pa ang tanan nga nay buhaton si Lord sa imong kinabuhi. Amen. Amo na kayo sig tan-aw sa kondisyon nimo karon. Karon sige mo mag-away sa imong asawa kay bago pa magaminyo. Ay, wala bayra lagi ni. Kay kaning kami niyo naman na stages sa kinabuhi. Kini akong pagkabugoy. Sa bugoy akong anak, mulabay ra lagi ni kay mabag-o lagi ni sa grasya sa Ginoo nga na pag naa kay Ginoo sa kinabuhi, imong gitan-aw ang dili ang sitwasyon karon kun dili ang buhaton sa Ginoo sa umaabot. Daghan ng mga testimony igsoon nga daghan kay gibag-o sa Ginoo. Tungod kay nangalagad sila sa Dios, tungod kay naminaw sila, nagkupot sila sa saad sa Ginoo. Mo nang ingon ang tertiary kapit lang. No? Sikat man yung tertiary, aning bilar, no? Tagkan kay dia, paldo dia, kanong mayon na mo mga paldo na po. Kaya kay mga van diha, mga driver, mga turista nga mudong atong tertiary. Mo ay tanawon nila nga gingina dito. Gasiga ng mata. Pagpicturean nimo kung mapiyong. Yung tertiary kapit lang, kinagunit na sa kahoy. Gunit lang sa saad sa Ginoo. Ikatulo,
Sabta unsa joy plano ni Lord sa matag sitwasyon o unsay plano niya nimo nganong nagpalansang siya sa krus. Muna hinuktok igsuon ayaw sige ang problema kundi sabta or sa may plano nimo sa akong kinabuhi. Nganong namatay man akong anak Ginoo, nganong nabagsak akong anak sa pag-eskwela, nganong nabuntis akong anak Lord, nganong naghikog ang akong classmate. You know, share si Aliw kagahapon tungod sa wasay kasultian sa iyang problema mga igsuon. Nagbigti ko ng iyang classmate. Luka, luuloy kayo. Bisan ang iyang uyab, wala kasulti, wala kay bawo sa unsay problema. Amo nang tambag ha. Pag naamoy problema gani, naamoy gikasungutan, naamoy gikakuanan, isulti ni pastor or naa kay kasultian ngano man kini ra bang kaaway, sulsulan ra ba kaniya? Nga wanay paglao, mo nay higugma nimo. Sulti lang ay balag unsay isulti nimo, balag ulaw na kaayo, unsa man nakadako ay mong problema na ay sulbad sa Ginoo kay ang simbahan igsuon motabang gid nato sa mga problema. Dili mo ko makatabang og kwarta pag masulti mo guni mong problema manggod kay paminawon ka, ma-relief ka, unya nay makaampo pag gid nimo. Pag imong lumulumon imong problema, delikado kaayo na. Naay kasultian nga kana pong maminaw nimo dili kay pag isulti nimo marites mo dito sa laing tao. Kanang sure ka bang kasaligan nimo nga pagsultian nimo maminaw sa imo tuo man kana pabarangay dito ayan nga na kanang maminaw gid ba nga dili dito mo sulti maminaw sa imo ampuan kaniya ngano manigsoon sa tanang sitwasyon sa kinabuhi na ay plano ang Ginoo. Sama ni Caleb igsoon ingon siya gipahilom niya ngano man tanang negatibo nga mga problema pagsulay sultian gusto sa kaaway ng magharing sa atong mga kinabuhi. Amen. Hinaot igsoon nga mahimo kang usa ka Kristohanon nga andam maminaw sa imong igsuon. Amen. Napa bang tanan mga mama? Pag musulti ang inyong anak ayo dito kasabi paminawa siya kay basig moabot ang time nga mawala na tungod kay di mo paminawon. Pag naa siya crush, ingon si Kyle, man ako'y crush ma, gwapa ra badug kayo. Ikaw sa may imong kuan, ana ba? Man, hagbong ko ma, unya nahadlok ko, makasab-an ko nimo, paminawon nimo, sagi lang na, kay napay paglaom sunod nga semester, sunod nga grading, bawi lang. Dili kay dito tagingon, ha? Mano na sige ni mo kuan, ha? Sika uyab, sika kuan. Kasi mama nimo kay na hybrid man day, sige kusuko. Na-relax lang, ano man na ay plano ang Dios sa matag sitwasyon. Number 2, mahumanta, atong basahon igsuon, salig sa mga pulong sa Dios. Kay ngon ang verse 30, gipahilom ni Caleb ang mga tawo, atubangan ni Moises og mingon siya, manglakaw kita karon dayon og ilogon nato ang yuta. Kay sigurado gayod nga mailog nato kini. Sa line version ingon ang Bible, atong adtuon dayon ang yuta kay kaya nato pinaagi sa Ginoo. Kini si Joshua ug si Caleb nakadungog sila sa saad sa Ginoo nga Joshua ug Caleb inag-adto ninyo sa promised land, maangkon gid ninyo ni bisan pag unsa kadagko ang mga tao, unsa sila kakusgan, maangkon ninyo ni. Ilang gituuhan ang pulong sa Ginoo mo nang ingon si Joshua ug si Caleb, mga tuta. So may saad ang Ginoo niya din niya matuman tumanon niya na gamanan ta daghan ta mga gubat nga gidaog sa una karon pa nga di anak pila ra ni sa Ginoo nga nang ngano man si Joshua ug si Caleb lakog daw man gusto sa Dios nga dili mag-focus sa mga madungog sa uban o makita nga negatibo. Number 2, musaad si Lord pasabot walay problema or babag nga dili nato kayang sa gubangon uban jud sa tabang niya. Last point, gamhanan si Lord nga mubuntog sa tanang babag sa atong mga saad. Kaya nga naman, ingon ang last verse sa Numbers 23 verse 19. Ang Dios dili tawo nga mamakak o anak sa tawo nga maginulsol, ang iyang gisulti iya giyong tumanon. I hope and I pray mga igsoon nga sa atong kinabuhi karon unsa may mga makita nato, unsa may madungog nato nga negatibo, ayaw kalimot og ampo sa Ginoo. Ayaw kalimot og duol sa Ginoo, ngano man gamhanan siya. Basa sa iyang mga pulong, unsay imong mabasahan, imong tuuhan, Lord, ako ning tuuhan, Lord, akong iampo nimo ni ngano man nagtuo ko nga kining Bible. Isa man na Bible diha isa ko ninyo be. Imurag tugnaw na ra ba? Kining Bible igsoon dili ni normal nga Bible bisag tag 150 ng Bibula.
Daghan kay mga tao nga nausab aning Bible. Daghan kaayo mga tao nga grabe kadasig, kaisog, muwali sa pulong sa Ginoo tungod sa Bible. Munang ayaw ibasta-basta ang Bible nga naman ang tiki gani tapot sa Bible. Ang uk-uk gani namatay tungod isig basag Bible. Ay, ayaw tao ninyo minus-minus ning Bible igsoon kay tungod sa Bible. Grabe ka usaban pud sa akong kinabuhi. Daghantang mausab, daghan kaayong mga kinabuhi na usab, daghan kay mahimong ng successful nga naman gipakaw why bili nila ang Bible. Pero ang Bible igsoon gamhanan ni sa atong mga kinabuhi. Amen. Okay, ning kusog na jud. 2 Corinthians 1:20 atong basahon. Kay ang tanang saad sa Dios, oo o amen. Diha kang Kristo tungod ni Jesus Christ, tanang saad sa Ginoo matuman mga igsoon. Mo nang aron maangkon ang saad sa Ginoo. Una, ayaw pahariang negatibo, ayaw sigig lantaw sa kagahapon, ayaw sigig negatibo o una-huna, ayaw sigig focus sa makita o ayaw sigig reklamo o bagutbot. Nganuman, paharia ang maayo tungod kay positibo nga panglantaw salig sa mga pulong sa Dios mga igsoon. Ayaw pa na-pray nga sa tong kinabuhi karon sa may mga sitwasyon nga atong gatubang naatay pagsalig sa Ginoo. Nga naman naa say promise sa atwa. Pabuto na to igsoon ang mga saad sa Ginoo nga naman moabot ra gid na kay si Lord dili mamakak sa atwa. Atong tiyo to mga mata, atong iduko atong mga ulo igsoon. Pamalandungi ang mga pulong sa Ginoo nining kabuntagon mga igsuonan. Sama sa ulan, sama sa mga magsasaka igsuon. Nagpaabot sila nga motulo ang ulan para mo bisibis sa mga pananom ug maghatag og kinabuhi o bunga sa mga pananom. Ingana usab ang atong pangandoy igsuon. Unsa may mga saad nimo. Pero ang pangutana igsoon, na ba kay saad nga gikuptan diha sa pulong sa Ginoo? Siguro wala kay saad nga imong gikuptan kay ang saad sa tao, ang mga butang sa kalibutan ang imong siging gipangandoy. Sultian ka nako tanan nga imong maangkon sa kalibutan walay pulos. Tanang maangkon nato sa kalibutan walay hinungdan. Nganuman ato aning biyaan tanan walay makatagbaw nato. Gawas lang diha sa Ginoo mga igsoon. Mo nang panganduya unsa may sitwasyon nimo karon, ayaw sige tutok ana. Ayaw sige tutok sa kagahapon mga igsoon. Ayaw sige tan-aw sa sayop sa uban. Kundili ang pulong sa Dios. Panganduya ang iyang presensya, ang kaluwasan, ang kusog, ang probisyon ngay hatag sa Ginoo sa atong kinabuhi kay nagsaad siya nga dili kaniya biyaan, dili kaniya pasagdan. Ayaw kaibog sa mga dato karon nga naglangoy sa pagpakasala tungod sa dagkang kwarta. Kay moabot ang time nga silutan sila sa Ginoo mga igsoon. Apan karon bahalag nag-antos ka sa pagbuhat sa buluton sa Ginoo, pero kalipay unya ang imong maangkon. Tungod kay nagsaad si Lord o kalipay ngadto sa langit mga kaigsuonan. Samtang mag-awit pining awit, pwede kang mag-ampo sa Ginoo. Buhi ko, ipakamatyan ko, nahinlugan sa pili mo ko, walay rason nga ilong ko, magalagad ka ni mo, Ginoo. Lord, hallelujah. Dili kabayran ang kamayo mo hitungan ang pag-igong makuman sa kanimo o Ginoo angayan kan simba sa tanan. Simbaon ka sa walay katapusan. Yes, Lord, salamat kayo Ginoo sa imong mga saad sa mong kinabuhi. Agong pakampo, Lord, pinapadayon kinimo
I-bless sa among mga pangandoy sa kinabuhi. Ang mga nag-eskwela, Lord, tabangi sila, nga makahuman gid sila. Uban sa kadasig, sa dili pagkinapulan, dili pagbuhat og mga dautan. But Lord, uban Ginoo sa kalipay, uban o Dios sa tabang sa mga ginikanan, o gilabi na sa tabang nimo Lord, makahuman ni tanan og eskwela. Salamat kayo Ginoo nga sa mga ginikanan nga naningkamot in taon sa pagbuhi sa ilang mga anak o pagpaningkamot sa pagsustenan sa ilang panginahanglanon. Ako pagampo o Dios sa kanunay, ikaw ang Ginoo magagakos sa ilang mga kinabuhi. Ikaw ang mga-comfort nila sa panahon nga wala sila'y kusog. Ikaw ang mahatag nila kadasig sa kanunay Ginoo. Sa mga kasing-kasing nga nasakitan Lord, naguba, ihil ang ilang kasing-kasing, ihil ang mga kasing-kasing, ihil ang mga brokenness, O God, sa mga wala na'y kadasig nga mo padayon, ang imong mga pulong, O Diyos, maghatag na mo kadasig, maghatag na mo comfort, maghatag na mo kusog, aron kami magkapadayon sa mong kinabuhi, O Ginoo. Salamat kay Lord nga sa tanang nagtrabaho pod Ginoo nga mga professionals. Ikaw mag-aamping sa mga nagbiyahe Ginoo. Ikaw maghatag ka namo og kadasig sa kanunay tungod kay wala gid may mahimo kung wala ka. Makasala mi, mabukan mi Lord, masuko mi, magdumot, mabalaka, mahadlok. Apan ikaw ang Dios magpa-remind sa amo ang Lord may dili mahimong negatibo sa kinabuhi Lord. Walay plano sa kaaway ang malampuson sa ngalan ni Jesus. Lord God, ang tanga ang tarang negatibo sa muna-una, Ginoo, ang batasan nga dili maayo o Dios, ang pangunahuna, ang kahadlok, ang kabalaka, ang pagsigig bagutbot, ang sige og reklamo, sigig sultig dautan, sigig sultig negatibo sa pangalan ni Jesus. Dili maghari o Dios kundi ang imong pagkamaayo, ang imong gugma, ang imong grasya, ang imong pulong nga nagahom magbagko, maghatag kausaban sa matausang nga kinabuhi o God. Ikaw ang gikinahanglan Ginoo. Ang imong mga pulong kasig gikan nimo wala gid may mahimo kung wala ka sa mong kinabuhi. Unang sa kanunay Ginoo, tagaay mi kadasig Lord. Tagay mi kusog Ginoo nga makapadayon sa kinabuhi. Wala gid ni mahimo kung wala ka sa mong kinabuhi o God. Dalaygon ka o Dios. Ikaw ang gikinahanglan Ginoo. Tabangi tao ng mga batan-on. Tabangi tao ng mga campers. Sumabot nga camp Lord na sila kausaban sa kinabuhi. You will provide Ginoo provision, may panglawas, ilabi na o Dios ang maabot ng mga Thanksgiving. Bisan sa Carmen o sa Baclayon, ahatag ka kadaugan sa tanang magpapangandam sa pagpanginlo o Diyos sa provision, may panglawas sa muwali, sa mga alawiton, sa mga presentation, Lord, sa kusog nga moandam sa mga muluto, sa mga magtanan, Ginoo among isalig, hindi mo nga naman. Ikaw ang among kadaugan, ikaw ang among kusog, Lord, ini mga panahonan. Wala gid mi mahimo kung wala ka. Salamat Lord nga bisan nagkamahal ang mga pamalitunon, nagkadautan ang Pilipinas, ilabi na sa mga leaders Ginoo, pasayloa sila. Tabangin ni Lord nga dili nimo salig nila, kay dili sila ang nagbuhi na mo Lord kundi ikaw lamang o Dios. Hariin mi, ikaw ang maghari sa mga kasing-kasing, ikaw ang maghari sa mga unahuna Ginoo sa among kinabuhi, ikaw ang among kalipay. Ikaw ang among katagbawan. Munang salamat kay Lord sa tanan nga sa pagpadayon Ginoo, ikaw ang Dios mahimaya mapasilunggan. Dalaygon ka sa walay katapusan, tanang himaya dungog pagpasalamat among giuli diha kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen o amen. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa matausang aming bisita. Ma'am, salamat kayo ma'am. Balik-balik are. Si Ate Ibek po, salamat sa pagbalik-balik. So karon kining natay magpansa sayo pa man pud ta mag-circle sa ta igsoon samtang gaawan pa man pud no nya mag-share ta sa imong nakatunan sa imong mga problema nya pag ni problema i-share ayo ilibak sa uban ha sa gawas ato lang ning iyampo ang usag-usa atong isalig sa Ginoo mga igsoon nya mga mama ato ni Ma'am Priscilla ang mga lalaki
nga mga dagko na nga lalaki, si Mark J ug si Sergio ari nako unya ang mga batan-on nga babae ari ni Ate Cha sa masawa. God bless to tang naigsoon. Happy Lord's Day sa magkausa. Hangian ka. Sa man? Wala siya kung saan na. Kaya siya padungon.